In this video, I am going to explain about subtopic 1.5 DNA and RNA molecules. So there are three learning objectives. The first one, you need to be able to state the structure of nucleotide as the basic composition of nucleic acid. So there are two types of nucleic acid, DNA and RNA. So kamu boleh bagi tahu structure nucleotide. Okay, structure nucleotide sebagai monomer of nucleic acid. Second, you need to be able to differentiate between RNA and DNA nucleotide. And lastly, you need to be able to describe the structure of DNA, okay, deoxyribonucleic acid, based on the Watson and Crick model. So first, kita tengok dulu structure of nucleotide. So nucleotide is the monomer of nucleic acid. So nucleotide ini adalah basic unit dia lah. So nucleic acid macam saya sebut tadi ada dua, DNA dengan RNA. So nucleotide pun ada dua jenis lah. Kita ada DNA nucleotide dengan RNA nucleotide. Okay, so DNA nucleotide akan form DNA obviously, dan RNA nucleotide akan form RNA nucleic acid, ribonucleic acid. Okay, so the basic component of nucleotide ialah dia ada tiga part ini, dia ada tiga komponen ini. So nucleotide is made up of phosphate group, pentose sugar, pentose sebab dia 5 carbon, and nitrogenous bases. So semua nucleotide ada tiga komponen ini, phosphate group, pentose sugar dengan nitrogenous bases. So apa yang membezakan between DNA nucleotide dengan RNA nucleotide ialah the pentose sugar and the nitrogenous bases. So first kita tengok dulu pentose sugar. Okay, pentose sugar nama dia pentose sebab dia ada 5 carbon. So carbon number 1 di sini, number 2, number 3, number 4, number 5 yang di luar. So ingat balik, each king itu represent carbon. Okay, so ini pun samalah 1, 2, 3, 4 yang di luar itu ialah carbon number 5, di mana carbon number 5 itu attached to phosphate group. Okay, so if you can see based on the diagram at carbon number 2 mereka berbeza, di mana untuk DNA nucleotide at carbon number 2 the pentose sugar lack oxygen, dia tidak ada oksigen, dia cuma ada hydrogen atom sahaja. Sebab itu nama untuk pentose sugar ini adalah deoxyribose sugar. Okay, deoxyribose sugar. Kenapa deoxy? Sebab dia lack oxygen. Dia tidak ada oksigen di sinilah. Okay. For pentose sugar di RNA nucleotide pula, at carbon number 2 dia ada OH hydroxyl group. Okay, OH hydroxyl group. So untuk pentose sugar ini nama dia adalah ribose sugar. So itu perbezaan between DNA nucleotide dengan RNA nucleotide lah. Okay. So next kita akan tengok lebih detail lagi the structure of DNA nucleotide. So macam saya sebut tadi, the pentose sugar lack oxygen at carbon number 2. So dia cuma ada hydrogen atom sahaja. So jenis pentose sugar di DNA nucleotide adalah deoxyribose sugar. Dan bila ada tiga komponen ini, phosphate group, deoxyribose sugar, nitrogenous bases, itu akan membentuk DNA nucleotide. So deoxyribonucleotide. Okay. Nitrogenous bases yang boleh dijumpai di DNA nucleotide are adenine, thymine, cytosine dengan guanine. Okay, adenine, thymine, cytosine dengan guanine. ATCG. Okay. And these nitrogenous bases can be divided into two groups lah. Okay, kita boleh asingkan dia kepada dua kumpulan. Okay. Adenine dengan guanine belongs to purines, while thymine and cytosine belongs to pyrimidine. So macam mana untuk kita bezakan these two kumpulan of nitrogenous bases is based on the structure. So kalau kamu tengok purine, okay, the structure of bases in purine dia ada double ring. Okay, dua ring ni lah, two ring structure. Okay, while for pyrimidine dia ada single ring
structure. So itu cara bezakan bases dalam purines dengan bases dalam pyrimidine. Okay. Next kita tengok RNA nucleotide pula. So macam kita cover tadi, pentose sugar di RNA nucleotide is ribose sugar. So at carbon number 2 dia ada hydroxyl group OH. Okay. So 3 komponen ini, fosfat, ribose sugar, nitrogenous bases, itu akan membentuk RNA nucleotide. Okay, bases dia pula, bases dia consist of adenine, uracil, cytosine and guanine. Okay, di mana uracil and cytosine ini, okay, belongs to pyrimidines. Okay, belongs to pyrimidines. So kalau boleh nampaklah perbezaan dia di antara DNA dengan RNA nucleotide ialah first, dia punya pentose sugar. Okay, second, dia punya nitrogenous bases. So kalau dalam gambar raja itu, kamu nampak dia punya pentose sugar ada OH, maksud dia molekul itu adalah RNA. Sebab kalau ada OH di carbon number 2, itu adalah ribose sugar. Okay. Ataupun kalau kamu nampak dalam gambar raja itu, nitrogenous bases dia ada base U, uracil. So kamu tahulah itu adalah RNA molekul. Okay, itu adalah RNA molekul sebab dalam DNA tidak ada uracil. Dan sebaliknya, kalau kamu nampak molekul itu ada thymine T, maksudnya itu adalah DNA. Sebab dalam RNA tidak ada T, tidak ada thymine. Okay, last sekali kita akan tengok Watson and Crick model. So Watson and Crick model is for DNA structure lah. So DNA dalam badan kita ini is composed of 2 strands of polynucleotide twisted around each other forming double helix. Okay. So 2 strand of polynucleotide. Polynucleotide itu ialah polymer of nucleotide. Polymer of nucleotide. So chain of nucleotide, okay, disebut sebagai polynucleotide. Okay. So dalam DNA kita ada 2 strand of polynucleotide. So kalau kita tengok gambar raja ini, so kita ada fosfat, pentose sugar and nitrogenous bases kan. So ini adalah one chain of polynucleotide. Sebelah kiri ini one chain. Okay, sebelah kanan ini another chain. Okay, so 2 strand get twisted around each other, itu akan membentuk DNA. Itu akan membentuk kita punya DNA. And these 2 strand, these 2 polynucleotide strand, saya letak garis di tengah dia. Okay, these 2 polynucleotide strand, okay, they run opposite from one another. Okay, the direction is opposite to one another lah. So the 2 strands are anti-parallel to each other. Di mana kalau kita tengok strand sebelah kiri, it runs 3' to 5' macam ni. Okay, dan strand sebelah dia run 3' to 5' the opposite direction. Okay, the opposite direction. Macam mana kita mau identify the direction? Kita tengok the pentose sugar. Okay, so this is the pentose sugar. So ingat number dia 1, 2, 3, 4 dan di luar itu 5. Okay, so kalau kita tengok di sini, dia punya 5, carbon number 5 itu menghadap pergi atas kan? So ini adalah 5' lah. So carbon number 3 itu di bawah sekali ialah carbon number 3. So 3'. So direction dia 3', 5'. Okay, kalau kita tengok yang sebelah kanan, strand sebelah kanan. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dia punya carbon yang number 3 menghadap sini. So dia adalah 3'. Okay, carbon number 5 dia di sini. So ini adalah 5'. So dia run opposite from one another. Okay, so itu rules dia lah. Dan these 2 polynucleotide strand, okay, these 2 polynucleotide strand are joined ataupun are held together by hydrogen bond between the nitrogenous bases. So kalau kamu tengok apa yang menghubungkan these 2 strand, strand sebelah kiri dengan strand sebelah kanan sebenarnya adalah hydrogen bond di antara nitrogenous bases. Di mana between A, adenine dengan T, thymine, okay, 2 hydrogen bond. Ada 2 hydrogen bond. So A will pair with T, okay, with 2 hydrogen bond, and C will pair with G with 3 hydrogen bond.
A cuma boleh pair with T sahaja. And C can only pair with G. Ini disebut sebagai complementary best pairing. So, A tidak boleh pair with G. Tidak boleh. So, A cuma boleh pair with T. Okay. So, ini complementary best pairing. So, macam dalam diagram, A dengan T, so di antara mereka kita boleh nampaklah ada 2 hydrogen bond. And between C and G, okay, cytosine and guanine, ada 3 hydrogen bond. So yang held these two polynucleotide together is the hydrogen bond between the bases. Okay. So as you can see from the diagram, okay, dia ada 2 sugar phosphate backbone on the outside. Okay, so sugar dengan phosphate ini dia berada di luar of this structure lah. So kalau kita tengok this strand, dia punya phosphate dengan sugar berada di luar. Okay, sama juga dengan inilah, phosphate dengan sugar dia berada di luar. So itu disebut sebagai sugar phosphate backbone. So di dalam dia cuma ada nitrogenous bases. Okay, nitrogenous bases of kedua-dua strand itu. Okay, so backbone dia adalah sugar phosphate. Okay, backbone dia adalah sugar phosphate. So the outside of the DNA molecule ialah sugar phosphate backbone. Okay, so between nucleotide, so between one nucleotide and the next nucleotide, kita ada phosphodiester bond. Okay, phosphodiester bond. So ingat balik, macam mana each of these nucleotide bergabung ataupun join together is by condensation lah. Okay, condensation. Macam proses-proses, macam subtopik sebelum ini yang kita belajar. Okay, 2 molecules are joined together by covalent bond, okay, with removal of water. So one nucleotide joined to the next nucleotide is also by condensation process, di mana dia akan menghasilkan covalent bond dengan nama spesifik, which is phosphodiester bond. So ada phosphodiester bond di sini, di sini, di sini. Okay, so ada phosphodiester bond. Okay, so that's it about DNA. So untuk conclude, kita buat conclusion untuk chapter 1. So first kita ada water, subtopic water. So untuk water, kamu kena boleh illustrate the structure of water, lukiskan, boleh label, and then kamu boleh state the 6 properties of water. Okay, untuk carbohydrates, subtopic carbohydrates, kamu kena tahu the monomer lah. Okay, the basic unit. So kamu tahu the monomer adalah monosaccharide. So ini yang paling simple sekali lah, the basic unit in carbohydrates. So kalau polymer dia polysaccharide. Okay, polysaccharide. So make sure spelling betul. So kalau soalan minta secara spesifik, let's say dia bagi polymer adalah cellulose. What is the monomer of cellulose? So kamu kena boleh bagi tahu ialah beta glucose. Okay, ialah beta glucose. And then bond yang kamu jumpa di dalam carbohydrates ialah glycosidic bond. Glycosidic bond. Cuma macam saya mention, okay, kalau dia tanya specific bond dalam specific molecule, kena bagi nama yang specific lah. For example, kalau dia tanya bond dalam maltose. So, bond dalam maltose ialah alpha dash 1,4. Tidak ada koma di sini. Okay, alpha dash 1,4 dash glycosidic bond. So, ini adalah bond yang ada di dalam maltose. So, kena bagi yang specific. Okay, the third subtopic yang kamu belajar ialah lipids. So, untuk lipids, kamu kena tahu the 3 types of lipid. Triglyceride, phospholipid, steroid. Kena tahulah. And then, kena tahu structure of glycerol dengan fatty acid. Glycerol dengan fatty acid. Okay, next kita ada proteins. So, untuk protein sama monomer dia, kamu tahu monomer dia adalah amino acid, NCC. So, kamu boleh describe structure of amino acid. So, kamu kena tahu dia ada amino group, dia ada carboxyl group, dan dia ada side chain. Okay.
Lepas tu kena tahu groups of amino acid. Okay, groups of amino acid. And bila kena bagi gambar, kamu boleh identify which group it belongs to. So ada 4 group itulah, acidic, basic, polar, non-polar. Okay. Polymer of amino acid ialah protein. Protein ataupun polypeptide lah. Okay, ini adalah polymer. Polymer maksud dia chain yang panjang. Okay, amino acid tu yang paling simple. Satu unit ialah amino acid. So, bila banyak-banyak amino acid join together, itu akan membentuk protein ataupun polypeptide. So, bond yang kamu belajar di protein ialah peptide bond. Okay, peptide bond. And lastly, yang baru kita belajar ialah DNA and RNA. So, monomer dia kita ada nucleotide. Okay, monomer dia nucleotide. Polimer dia kita ada nucleic acid. Okay, nucleic acid. So, macam saya cakap selalu, kalau dia minta spesifik, bagi yang spesifik. Okay, and bond dia yang kamu belajar ialah phosphodiester bond. Okay, so that's it about chapter 1.